ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи хона тж. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин аввор имрӯза мо якчанд намуди хонаҳои нав қабул кардем ки бо нархи арзон баҳри шумо. Агар шумо низ замин, мошин, хона, квартиру дошта бошед, дар ватсапи экранда суратоша ҳамроҳи маълумотош роӣ кунед, мо рекламаш мекунем, фурӯшам мегузорем. Ирӯз 31 июли соли 2024 1000 рубли 121 сомону 50 дирҳам дар бонки исқата. ба канали мо сомонаи хона тж хуш омаден. Ирӯза навор астай. Хонаҳо аз Файзобод, خب این طرف های تیمور ملیک هست دوستان عزیز، کانگورد، بعدن از یوون، حصار و وحدت و کلوب دنغره و دیگر منطقه ها برای شما به حد ارزان دوستان عزیز. خلاص تماشا کنید با دقت به خاطر پیشرفت کانال امی خانه تج. همین نواری که کردیم برای شما را پیشروش خواهید، لایکاتون رو بزنید بچه عزیز. و خانه خر باشین، زمین خر باشین، در کانال ما پادپیس سکنین. وقتی که نوار کردیم خانه‌های ارزان روی ما کردن، اولش خبردار میشین. بزن لایک، پادپیس سکن، نوار ما سر میکنیم. عزیز رکلام را تماشا کنین. دوستان عزیز، کسانی که خواهش بار روان کردن از مسکو است که اوبلاست دارین، با شرکت اکای ناظم جان مراجعه کنین از نام کانال سودا تیوی. بار برده می شود به سمت شهر دوشنبه، شهر نو، شهر توز، خوبادیان، قرغن، کلوب، حصار، رگر، یوان، وحدت و دیگر سمت‌های تاجیکستان به زودی بار شما را برده میرسانند. به همین طرف‌ها کسانی که نیت بار روان کردن دارین، اکای ناظم شرکتش برای شما خدمت میکند. مرا زنگ زده بارتون را روان کنین، به زودی ان شاء الله بار شما را ساخت سلامت برده میرساند. دوستان عزیز، دوستان با یک مورا ماشین حرکت به سمت تاجیکستان میکنه. خلاص حرکت کنین، اسپید کرده بارتون را کنین، ساخت سلامت خدا خواهد میرسد. دوستان عزیز، میگذاریم به اولین خانه فروشی که در دنغره قرار داره بچه عزیز. خانه فروشی در ناحیه دنغره، جماعت اسمت شریف، دهه جربلوق میگن. 170,000 سامانی. خانه را به شیرینر دم بگیه بچه، خیلی خانه عموما نیسته. 170,000 سامانی. 3 در خانه 8 سوتیق مساحت دارد. برای تماس رقم‌های اخیرش 21 29 یا که واتساپ 28 88 یا که واتساپ دیگری 00433 78 21 از نام کانال خانه تج. انای مرغ هندوک چوجا و خروزو همش پدرکه بچه کو پدرکه 200 دانه های. خانه با تمام شرایط زمانوی. 3 در خانه با یک کلیدور. خب 2 اوغیل 8 متره بخش، یک تا اوغیل 8 متره، بانیا، الوخونه، کوخنی با یک کامنات دیگه مقصد این طرف ده هسته. بغیر همین 3 خانه باز 8 کامنات دیگه این طرف خانه ده بچه عزیز هسته. سروش نفروخته می شود. مکتب، مسجد 5 وقته، مغازین، وокзали پویز. از خانه میگه همگی 60 متر رازنیتسایی راه دارد. نشد مسئله داکمنتو کمبود نیسته، با نامش افورمین میکنه. میگه انا همین حولی سروشنا 170,000 سامانی. خانه فروشی دیم بچه عزیز. خانه فروشی هسته که در ناحیه تیمور ملیک، دهه کانگورد. این خیلی خانه ها را فقط نواری خانه تج تماشا کنید میتونین. دو کامناته مساحت 7 سوتیقه 130,000 سامانی. رقم های دستی 294 دستی 817 یا اینکه واتساپ اخیرش 4024 +7 قطعی از روسیه پیاموی زنگ زنید بچه عزیز. خانه ها 6 به 3، یک ویرانتی 10 متره با پادوال 6 متره، دگدان خانه، انجام خانه، بانیا، اوغیل دارد، آب سویت هسته، مکتب، کالج، بالنیسه و مسجد صدیق 300 متر رازنیسای راه همیه هسته. درختان میوه دهنده هسته. سروش فروخته می شود با نرخ 130,000 سامانی. بچه کو معامله کنین، زنگ بزنین، باز ارزان هم می شود. اکادا سروچنا سومدار کورای به همون خاطر سوداش کردستن. گفتستم مکتب، کالج، بالنیسه و صدیق مسجد 300 متر میگه. ای همین خانه دورای. این 300 متر هم هیچی نیست دوستان. این همین خانه خیلی ریمونتش کم ترک وضعیت شکل بد نیست، اما لیوکس نیست. خلاصه دوستان عزیز، معامله کنین، چخ کنه بگیرین. از نام کانال خانه تج زنگ بزنین.
хонаи фурӯшии сеюмии рӯза дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод деҳаи Элоко бо нархи 350,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Проекта бинен дам бигирен. бо муомила дара 10 сотих 2 этажа 4 хона 2 калидор 1 этаж хона калидор 2 подвали калон ки ҳама чиз дарунда хулас ҳастай. 2 этаж аз пушти лесница 4 хона 2 калидор дорад. мактаб, аптека, магазин, масҷид ҳама ҳастай дар наздикиш. об надорад, акн наздикишта ҳастай хитон миёрен ба шланг. хеле дури бад нест, ароба хати рафта мекашена, неки ба шланг хоҳем хитон мегирем миёрем. маълумоти пурра занг занен. 1 этажа мега 1 хона 8/5 ҳамаш ремонт ипсакардон кардагӣ, абоиш кардагӣ. ҳозир калидор 2 подвал 2 этаж. хулас маълумоти пурра гуфтан касе ки мехара ҳамин рақамҳои +7 926 24 56 066 метавонен дӯстон муроҷиат карда бигирен. бачако па братски ҳамин навор маъқул боша, агар ҳамин лайкҳоро бизанен, умуман изо накашен шерои нар, ҳамин лайка бизанен, дар канали мо подписатся кунен. наворе ки аввалин шида мепартоем бачо азиз, шумо аввалин тамошо кунен. худо хоҳад хонаҳои арзон мода бисёр рой мекунам бачо. беҳад хеле ҳолатҳое мешава, срочно фурӯхта мешава. мега ака суммон дар кор. касе ки навора аввалин тамошо кард бурд мекунанд дӯстон. ҳолате мешава хонаҳои арзон равонмон мекунанд ки ба ҳар як ҳолат, ба ҳар як вазъият, яъне ки беморӣ, як вазъият дига қатӣ хулас бояд хонаша чӣ срочно фурӯша. бигирен, худо хоҳад арзоноша иншоалло мепартоем тамошо карда бигирен бачо азиз. хонаи фурӯшии чорум дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара деҳаи Офтобрӯя обсвет 3 хона масоати 15 сотиха анаи кичик падарка 80,000 сомонӣ мегане бача. 80,000 сомонӣ. бачаки узбек астай 80 000 сомон deyapti. рақамҳои телефон 771 722 ё ин ки +7 994 ватсап шуна занг занен. ремонтош миёна 1 хона без ремонт, мактаби беморхона дорад. чоҳи 4 тоннага барои об срочно фурӯхта мешавад. 80 таш мегем, бо муомила мекунем меган. хулас рақамҳои ватсапу дута дастида занг бизанен, маъқул боша агар ана ҳамин хонара бихарем бача азиз. чизе ки дар шумо бошад дӯстон барои фурӯшу реклама. ҳамин аввали наворда ватсап мондагем, дар охирам мондагем. ранги ҳамин бародаро видеонавор карда телефона баракӣ бигирен, чотка тозака видео кунен, маълумотоша роӣ кунен. худо хоҳад рекламаи асон мекунем, бари тамошобино пешон мекунем. аввалаш худованд, баъдан мо сабаби савдо шидани хонаҳои шумо мешавем. албатта ки ба дастгири нафаре ки тамошо мекунанд, ҳамин наворда лайк мезананд, навораи моро чиқо мекунанд, роӣ мекунанд нафаре ки хонахар ҳастанд. хонаи фурӯшии панҷум дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 этажа 5 комната масоати 5 сотиха ана ҳамин хона. ноҳияи Ёвон деҳаи Кулобода қарор дорад. ин хонаи як тарафта мақсад фасон карда вардоштан, криша маҳкам кардагӣ, гирдаш забор гирифтагӣ ки бо нархи 240,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. муомила ҳам мешава. рақамҳои 902 65 92 92 ватсап дорад. дӯстон занг бизанен, маъқул ки боша бигирен. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 240,000 сомонӣ. 240,000 сомонӣ ки боз муомилаи хубам дорад. аз номи канали Хона ТЖ занг бизанен, муроҷиат карда бигирен. бачаҳко ёвон ҳаминҷа бошен, агар тамошо кунен. хонаи фурӯшии шашуми имрӯзаи мо дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната масоати 4 сотиха ана ҳамин хона. шаҳри Ҳисор деҳаи Тула
ки бо нархи 200,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ воқеъ дар шаҳри Ҳисор мега маҳаллаи Тула 1000 метр мақсад 1 километр дур аз роҳи Калон. об свети доимӣ дорад. 3 дар хона ҳаммом дар дохили хона ҳаммом дорад. дар ҳолати сохтмони нотамом, яъне ки болоро маҳкам кардан, шикатуру шпаклёвка ино кардагӣ нестад, чизе ки дар расм дидесен. ана ҳамин состоянӣ савдош мекунанд. иваз бо мошинам мешава мега. Ба мошинам алиш мекунем. хай бо дӯстон худатон чахчах карда бигирин иншо маъқул бошад. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната масоҳати Даҳсотиха, шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Пашадарра. аки маҳалла бошад ё ки ягон район бошад намедонем. 170,000 сомонӣ. ватсапшон ахираш 2821. веранд ва кат дорад. ҳоҷатхона баня дорад. термикс дорад ва бушкаи 1 тоннага ва ҳавзи 4 тоннага ҳам ҳастай. бочка 1 тоннага, ҳавз барои об 4 тоннага. хулас ягон камбуд надорад. харидори аниқ бошед, занг занен, боз камтар муомила мекунем. маслиҳат карда хонара ба номтон мегзаронем. ремонтҳои хона бачаҳои азиз бад нестай. ин ҳами состоянӣ фасон карда ремонт кардиянд. 170,000 боз савдо дорад. муомила кунем бачаҳои азиз, чахчах карда бигирен. навори хонатиҷӣ бо 8 дона хонаи фурӯшӣ тамом шуд. хушбаҳоли касоне ки наворро бо диққат тамошо кард то охир, лайкҳоро бизанен, дар канали хонатиҷа подписатсия кунен. навори баъдина худохоҳад боз беҳтарин хонаҳо, квартираҳо ва заминҳои арзон худохоҳад навор мекунем барои шумо. лайкакҳои бепула бизанен, дар канали мо подписатсия кунен. чизе ки дар шумо бошад, номере барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира реклама мекунем дар канали Савдо ТВ ва Хонатиҷа, тикток ва инстаграм бо номи Савдо ТВ реклама фасон карда фурӯхта метавем. хай дӯстон азиз.